أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادات أصحابنا مدد يا مشايخنا الدستور مولانا شيخ الله فاز حسن شيخ محمد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا صدق الله العظيم Allah Azze ve Celle iman edenlere müdafaa eder. Allah Almighty says that He defends and protects the believers. Korur diyor Allah Azze ve Celle. Hak olan vaadidir. This is Allah Almighty's promise, and this is Allah Almighty's true word. Sözüdür. İman edenlere, hakiki iman sahipleri Allah'ın koruması, himayesi altındadır. The believers, the true possessors of faith, are under Allah Almighty's protection and care. Onların zaten Allah Azze ve Celle'nin zikrinden, onu ibadetten başka meşgaleleri olmaz. Kim yapacaksa Allah muhafaza eder. Those who believe and possess true faith are the ones who only occupy in the remembrance of Allah Almighty and worshipping Him, Allah Almighty. And Allah Almighty protects them. Allah'ın himayesi altında. Those believers, those true possessors of faith, who are only occupied with the remembrance of Allah Almighty and the worship of Allah Almighty are under Allah Almighty's protection. Allah'la beraberdiler onlar. They are with Allah Almighty. Onun için Allah'la beraber olan daima kurtulmuştur. Whoever is with Allah Almighty is always going to be saved. Daima zaferdedir, muzafferdir. Those who are with Allah Almighty are always victorious and triumphant. Hayırların sahibidir. Those believers who are with Allah Almighty are the possessors of goodness. Allah'la beraber olmayan, Allah Azze ve Celle'yle beraber olmayan, o da bütün sıkıntılar, her büyük küçük ne kadar sıkıntı varsa ondan olur. As for the one who is not with Allah Almighty, all troubles, whether big or small, whatever trouble there is, happens to them. Onun için Allah yolunda olmak büyük bir nimettir, büyük bir fazilettir. Therefore, being on the path of Allah Almighty is a great blessing and a great virtue. Çünkü Allah Azze ve Celle istediğine hidayet verir, istemediğine vermez. And it is Him, Allah Almighty, who gives guidance to whom He wills. And Allah Almighty does not give guidance to whom He does not will. Şimdi insanlar yaptıkları kötülüklerden iftihar ederler. Nowadays, people boast about the evil they do. Bir şey yaptıklar zannederler. And they think that they are doing something. Onlar yaptıkları kendilerine zarardır. But what they do is harmful to themselves. Başkalarına da zarardır tabii. And it is harmful to others as well, of course. Başkalarına zarar olunca onların da vebali olur onlara. Kendilerine zaten cezalarını da bulurlar. And when they harm others through their badness, they bear the burden of that sin too. They will accordingly find punishment. Onun için Allah'la beraber olan daima iyiliktedir, güzelliktedir, her türlü ihsandadır. Therefore, the one who is with Allah Almighty is always in goodness, beauty, and all kinds of favors. Onun için kalbini insan meyletmesin. Therefore, one should not let his heart incline towards evil. Çünkü şeytan insanlara kötüyü iyi gösterir. İyi kötü gösterir. Shaitan makes evil look good to people, and shaitan makes good look evil. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. Şeytanın tuzaklarından, şeytanın şerlerinden muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us from shaitan's traps and from shaitan's evils. Allah Azze ve Celle bize onun
himayesinde o imandan ayırmasın. May Allah Almighty not separate us from His protection and from faith. İmanımıza kuvvet versin. May Allah Almighty strengthen our faith. Her zaman işte 1000 tane şey insanın aklına vesvese koyar, aklına doğru olmayan şeyleri koyar. Onun için daima yoldan ayırmamak lazım. In the end of times, these times we now live in, 1,000 things put whispers into a person's mind. And there are so many things that put untrue things into a person's mind. Therefore, one must be careful, and one must always avoid leaving the path. One must always be steadfast in following the path of Allah Almighty. Yolu tuttunuz mu? O yoldan sıkı tutun. If you follow the path of Allah Almighty, and if you are on that path, then hold on to it tightly, very tightly. Allah Azze ve Celle "Ve'tasimu bihablillah cemiyen ve la teferrak" diyor. Allah'ın ipine, yoluna sıkı tutunun, ayrılmayın diyor. Allah Almighty says, hold firmly to the rope and path of Allah Almighty. Do not separate. Allah Azze ve Celle. Allah muhafazası. May Allah Almighty protect us. Allah daim sebatla kalalım inşallah. May we always remain steadfast in following the path of Allah Almighty, and may Allah Almighty make our steps to be firm in following His way, inshallah. Yolda. Ve enallahu tevfik. El Fatiha.